No dia 17 de janeiro de 1995, às 5h46 da manhã, houve um grande terremoto de magnitude 7,3 graus na escala de intensidade sísmica da Agência Meteorológica do Japão, tendo como epicentro a região norte da ilha Awaji. Foi o grande terremoto Hanshin Awaji Daishinsai. Mais de 6.400 pessoas morreram e mais de 100.000 casas e edifícios ficaram destruídos. Foi um desastre natural sem precedentes. Já fazem 20 anos desde o grande terremoto Hanshin Awaji Daishinsai. Eu vim do Brasil há mais de um ano e nunca tive a experiência de passar por um grande terremoto. E realmente não faço ideia do pavor que deve ser passar por essa experiência. Atualmente, muitos estrangeiros residem aqui em Shiga. E eu acho que muitos deles não fazem ideia de que há pouco tempo atrás ocorreu um grande terremoto bem perto daqui. 最初の揺れなんかはね、地震というよりも一瞬の爆発というすごかった。さらに日本語がわからないことで、さらに不安になったんですね。普段からの住民としてね、ここに住んでいるということを、ちゃんとつながりを大事にしてたかどうかっていうことが自分を守るということに気がついたって一番大きいことだと思います。No programa Tudo Bem, Shiga de hoje, vamos falar sobre como podemos nos prevenir de terremotos, aprendendo com as catástrofes do passado. Boa tarde, sou Jaqueline Sakamoto. O tema de hoje é Prevenindo contra terremotos. Boa tarde, eu sou Vânia Escura. O grande terremoto Hanshin Awaji Daishinsai. Às vezes fica difícil acreditar que houve um grande terremoto bem perto aqui de Shiga, você não acha? É mesmo. Ultimamente eu tenho sentido bastante terremotos aqui em Shiga e na região. Mas é algo que não podemos ignorar, você não acha? É verdade. É importante revermos sempre as coisas que aprendemos com os terremotos do passado. E como será que foi o grande terremoto Hanshin Awaji Daishinsai? Eu fui conferir. Saindo do túnel, estaremos no estreito Akashi Kaikyo, praticamente embaixo da grande ponte Akashi Kaikyo, que liga a ilha Honshu à ilha Awaji. A cerca de 14 quilômetros de profundidade fica o epicentro que provocou o grande terremoto do sul de Ryogoken, o Hanshin Awaji Daishinsai. Este terremoto ocorreu porque a falha geológica que passa pela região noroeste da ilha Awaji, o Nojima Danso, sofreu um grande deslocamento e acabou provocando grandes danos em toda a região norte da ilha Awaji. O museu Nojima Danso foi construído sobre a falha geológica que ficou exposta durante o terremoto, com o objetivo de preservá-la. E sua exibição é a maior atração no Parque Memorial do Terremoto Rokudan. Nossa, esse é o deslocamento de solo que ocorreu durante o terremoto. Realmente não é só uma rachadura no chão. 20年前、この淡路島の北西部に約10キロの野島断層が現れました。段差が最大約 1.2 メートル、右横には約2メートルのズレが生じています。そうですか。でこの模型は、当時の断層がどのように動いて、上がってきたのかというのをですね、再現しています。はい、どうぞスイッチ押してください。はい、どうぞ。すごいですね。すごい動きですよ。はい。あっという間でしたが、断層の現れた時間、これとほぼ同じなんです。約10秒と考えられます。10秒でその動きでした。そうです。地震の揺れは約40秒だったんですが、そのうち断層がずれ動いたのはわずか約10秒でした。いかに大きなエネルギーだったかということですね。そうですね。Na ala final do Museu de Preservação, podemos observar o desnível de solo que ocorreu, através da escavação de pesquisa feita após o terremoto. こちらご覧になってください。この真ん中のこの線ですね。これが活断層、これが名島断層です。
ここがずれ動いて大きな地震が起こりました。その断層でその違さが出ました。そうです。でこちらの青い色の土は粘土になっていまして、こちらの地面が持ち上がっています。はい。やっぱり私分かったことは、地震、揺れるじゃなくてずれることは地震なんですね。そうです。活断層がずれて地震が起こる。地震が起こる原因は活断層のずれです。No Memorial do Terremoto Rokudan foi preservada uma casa, a Memorial House, que foi atravessada pela falha durante o terremoto. Uau! Nossa, olha como ficou essa cozinha! O armário tombou e todos os pratos, talheres no chão quebrados. Imagina toda a família se estivesse aqui jantando. Imagina se eu estivesse aqui, né? Como seria a situação? É realmente pensar nessa situação, vemos que a força de um terremoto é muito grande. Periodicamente, voluntários da vizinhança contam aos visitantes as experiências pela qual passaram durante o terremoto, como Kataribê, contador de histórias, no Memorial House. すごかったですね。まあ今でもこう思い出すとね、ちょっと涙が出るぐらいの感じでした。もう最初の揺れなんかはね、地震というよりも一瞬の爆発というすごかった。地震が終わってからごつい地震だったなという感じですよな。木造2階に寝てたんですけどね、もうタンスは倒れる、本棚は倒れるね。ただ幸い僕の体の上に倒れてこなかったのが幸いでした。命を。起きたことは仕方ないして、これからどう生きていくか、どう片付けていくかっていうのはね、途方に暮れましたな。É assustador só de imaginar o momento desse deslocamento, né? E eu fico triste só de pensar no desespero e medo dessas pessoas e o sentimento de perda depois de tudo. Sim, com certeza. E isso deixou marcas muito profundas nas pessoas que vivenciaram essa tragédia. Na época do grande terremoto, Hanshin Awadi Daishinsai, havia muitos estrangeiros no local. Como será que eles ficaram? Sim, eu fui visitar a cidade de Kobe, uma das cidades mais atingidas e que sofreu grandes danos durante o grande terremoto Hanshin Awadi Daishinsai. E o local onde os danos foram maiores, no bairro Nagataku, em Kobe, viviam muitos estrangeiros também. Eram 10% dos estrangeiros residentes registrados em Kobe. E aqui é a Praça Daikoku, um local onde serviu de refúgio no momento do terremoto. Aqui ao redor dessa praça houve vários incêndios devido ao terremoto, resultando numa grande área queimada e destruída. E olhando para cima, podemos ver que este poste avermelhado e enferrujado está com a luminária retorcida, devido ao calor do incêndio. Isso é um símbolo que demonstra só um pouco o pavor que o incêndio pode provocar. Já se passaram 20 anos e hoje, depois da reconstrução, nem parece que aqui foi um dos locais mais atingidos pelo terremoto. Vou apresentar a senhora Roxana Oshiro. Ela é peruana, Sansei. Ela é diretora da comunidade latina de Hyogo. Você poderia nos contar como foi durante o terremoto, o que aconteceu, o que sentiu? 普通とみんなと同じ受けた、ショックとかパニックな状態になってしまった。さらに日本語がわからないことで、さらに不安になったんですよね。だから地震の時に一番困ってたのは、地震があるけどこれから何したらいいのか、それが一番困ってて、で日本語もわからなかったので本当にパニックな状態になったんです。Atualmente, a comunidade latina Hyogo oferece informações sobre prevenção contra desastres em espanhol para residentes de língua espanhola de Hyogo, através do informativo editado em espanhol, distribuindo 12.000 exemplares gratuitamente. Além disso, transmite por rádio informações sobre prevenção todas as quartas-feiras. 震災に対して全然準備してないのは分かってきました。だから私たちも兵庫ラテンコミュニティとしてちょっと
できることがあればやっていきたいと思います。今回はやっぱり兵庫県の、協力でこういうガイド、スペイン語での防災ガイドブックを作りましたね。このガイドは無料で今こうやっているんですけど。Quando ocorreu o grande terremoto, cerca de 80.000 estrangeiros viviam em Kobe. Entre eles, cerca de 30.000 tinham dificuldades no idioma japonês e, por causa da barreira da língua, passaram por situações de grande insegurança. Continuando, vou apresentar a senhora Shizuyo Yoshitomi, diretora da NPO Centro Multicultural Fácil, que a partir da ocorrência do grande terremoto Hanshin Awadi Daishinsai, passou a atuar ativamente para prestar assistência necessária aos residentes estrangeiros. どういった支援をされてきたんですか？ここの今、拠点になっている高取教会が、救援基地になってましたので、そこに来始めて救援物資を配ったり、それから炊き出しをしたりということの情報をね、集めたり、それからいろんな大切な情報をスペイン語にして、配ったりっていうことから始めたんです。一番大切なのはもちろん情報大切ですけども、正しいことをね流す、不安を取り除くことによってデマが流れない、このデマがとっても怖いので、いろんな言語、日本語がわからない人もいるので、ラジオ使いませんかっておっしゃってくださって、それで海賊放送で、ラジオを使う、放送を始めたんですね。それで、阪神・淡路大震災から1年後にコミュニティラジオ局という FMYY という、認可を得て、放送するんですけども、大切な情報を伝えるけど問題解決はその後また一緒にしないといけないですね。でそういうことを含めての支援を、したんですね。A NPO Centro Multicultural Fácil, mesmo após completar 20 anos desde o terremoto, continua prestando diversos tipos de assistências, com a finalidade de promover o intercâmbio entre a sociedade local e a comunidade estrangeira, através de diversos programas e atividades. この阪神・淡路大震災も6434人の人が亡くなったんですけど、この人たち、犠牲になった人たちのね、多かったけども、そのことは大変悲しいけども、残された私たちがその人たちに報いるためにもね、そういうことを伝えていかないといけないし、素晴らしいこの気持ち、その自信を、良い社会を作るための何か糧にする、糧にするって言ったら語弊ありますけど、何かきっかけにするっていうのは残された私たちがしないといけないことだと思います。O problema da língua é uma barreira muito grande mesmo, não é mesmo? Atualmente parece que melhorou bastante, mas... Realmente, nós precisamos conhecer as características desses desastres naturais para que possamos saber como agir, como fazer caso aconteça alguma calamidade. Aprendendo com as catástrofes do passado. Como nos prevenirmos? その時に日本語ができなくても何をすればいい分かると全然違うんです。だから日本に住んで、私から見るとやっぱり日本に住んでいる外国人の人はスペイン語圏の人だけではなく、日本語ができない外国人の方は、その時に災害に対してその時に何をすればいいのか分かるようになると、実際その地震とか津波が来たら動けますですね。動けます。でそれは、とても大事なポイントだと思います。一番重要なことは、結論から言うと、日常的にコミュニケーションをちゃんと取っておくこと、つまり住民自治、住民同士がね、日常的にコミュニケーションを取って助け合う関係が生死を分けたんです。つまり隣の家の人と挨拶もしないとか、家族が誰か分かんないとか、そういうのだと瓦礫の下になってても誰がいるか分かんないんです。でも知り合ってたらね、そんな特別みんな仲良くなくてもね、ちょっと知り合ってたら、
この辺の下におばあちゃん寝てるはずやわって言ってのけたら生まれてたりするわけですよね。つまりそういう普段からの住民としてねここに住んでいるということをちゃんとつながりを大事にしてたかどうかっていうことが自分を守るっていうことに気がついたって一番大きいことだと思います。でその住民を見たら本当にいろんな人が住んでるんですよ。それは国籍も年齢も性別も障害があるとかないとか、そんなことを超えてねみんないろんな人たちが住んでて、その人たちがみんな助け合わないといけないし、でその人たちはそれぞれなんかできることがあるんです。その助け合える力は多ければ多いほどいい。そうです。たとえ言葉が分からなくても、情報が今これをしてほしいということが伝われば、その人たちも助けてくれる。例えば私が、地震でね机の下敷きにタンスの下敷きになってる時に助けてくれるのは隣に住んでる中国の人かもしれないわけですよね。でそういう意味で住民も多様で、特にマイノリティとして暮らしている人たちの視点っていうのは気づかないこと気づかせてくれてるという意味で多様であるということ、少数者の視点が大事だということ、これも含めた住民自治、住民が自分たちでこの町を住みやすくするっていう意識が大事やということが一番大事だったですね。気がついた大切なことです。Pois é, se mantermos boas relações na sociedade e com os vizinhos, e nos tornarmos conhecidos perante a eles, poderemos ser lembrados e salvos. Ou podemos também salvar alguém num momento de perigo, né? Isso sem dúvida. E outra coisa que é importante, sempre verificar se a casa é resistente, se os móveis estão bem fixos, se o kit de emergência está em dia. Enfim, de alguma forma, precisamos nos prevenir, né? É mesmo. E falando nisso, você pode conferir estas informações sobre medidas de prevenção em caso de emergência sob o título Dekiru Koto kara Dishin Taisaku, Medidas Preventivas contra Terremotos, na homepage do governo de Shiga. E estas informações sobre como fixar os móveis, o conteúdo do kit de emergência, como se comportar e passar o dia no local de refúgio e o que fazer caso ocorra um terremoto sem se precipitar, estão à disposição na homepage do Centro Internacional de Shiga, em vários idiomas, como japonês, inglês, português, espanhol, chinês, coreano e em Tagalog, filipino. Esperamos que possa ser útil a todos. E algumas informações úteis. Comunicamos que o Serviço de Consultas e de Tradução e Intérprete do Centro de Apoio à Convivência Multicultural da província de Shiga encerra suas atividades no dia 31 de março. A partir do dia 1º de abril, para consultas sobre vida cotidiana, procurar os guichês de consultas da Prefeitura Local ou da Associação Internacional de Shiga. E para consultas e apresentação de empregos, dirija-se a HelloWorks, que conta com serviço de intérpretes. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre... Em caso de emergência, como proteger crianças e idosos. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!